समस्त को जुहार जय मां समले मुई आसिक पहुंची निशिता हैंडलूम के तो देखुन इना बहुत सारा देखुन थान रो कलेक्शन इना देखुन रखा हिचे तापर ऊपर देखुन पाटर देखुन केना हैंगिंग करा हिचे पूरा बहुत सारा पाटर इना हैंगिंग करा हिचे तापर यार देखुन कुर्ती सेक्शन करा हिचे तापर इना अच्छे ड्रेस सेट अच्छे तो आजी काना देखमा कान नहीं चलो देखमा निशिता से कथा हम आज का जुहार जय मां समले तो आज दसरा तो पूरा पाके पले आला न पूरा आ 2 दिन गले लागी जीवा हां तो नवरात्र तो स्टार्ट ही गेला न हाँ, बाकी दसरा आ 2 दिन गले आसवा हां तो देखो ना मैं बहुत सारा कुर्ती कलेक्शन बहुत डिमांड दिला कुर्ती कलेक्शन आनो कहि के ना बाकी कुर्ती रो माने टाइम नहीं होते बोले हमें कलेक्शन आने नहीं पारु थे तो आज देखमा कुर्ती गाउन सब बहुत सारा कलेक्शन आसी जे अच्छा इने देखुन बहुत सारा माने कुर्ती गाउन रखाई देखुन इने पूरा देखामा आज का कुर्ती गाउन गुडा को तो फर्स्ट किंड देखमा कान नहीं पर देखमा चलुन फर्स्ट हमें गाउन देखमा तो देखुन गाउन माने सब मुई लोकेशन ता थरे बते देमी जे अपन जदी संबलपुर के आसुचन तो हमर जन रेलवे स्टेशन जन पाखे ब्रिज ता अछि ओवर ब्रिज ता से ओवर ब्रिज तलर रास्ता रे अपन सीधा आसी जिवे तले लेफ्ट साइड रास्ता रे आसबे सीधा आसी गले सेनो भारती स्टेशनरी कहिना गोटे दुकान ता अछि दुकान रे लेफ्ट साइड नेगना अपन सीधा आसबे बेले अपन का राइट साइड रे अग्रसेन भवन पड़वा टिके आके आसले सेंट्रल बैंक रो बोर्ड पड़वा तार आमना सामना निशिता हैंडलूम बोर्ड अच्छे अपन से गली के पूरा ढुकी जिवे बेले निशिता हैंडलूम रो बैनर लागी छे से दुकान के अपन आसी जिवे आ ऑनलाइन ऑनलाइन भी हमर जेंटा अवेलेबल अच्छे तो अपन ऑनलाइन यदि करबार चाहछन जन तीनटा नंबर शो होचे से तीन नंबर रे अपन मेसेज करबे जेंटा भी अपन को पसंद लाउचे स्क्रीन रे तले तीनटा नंबर शो होचे से नंबर रे अपन मेसेज करबे हां जन स्क्रीनशॉट नेबे आ से तीन नंबर रे पठाबे जे जेंटा कंफर्म थिबा जेंटा अवेलेबल थिबा हमें कंफर्म करला परे अपन पेमेंट देबे एड्रेस देबे हमें अपन को पोस्ट कर देबो पोस्ट करला परे हमें ट्रैकिंग आईडी रे देमो अपन से ट्रैक करि पारबे अच्छा शिपिंग चार्ज केते कान लागवा निशिता शिपिंग चार्जेस ता अपन जदी गुटे पीस नउचन ताले 70 टंका लागुचे जदी अपन कहबे दुईटा पीस नेमु कहले दुईटा पीस के आउ कुडे जदी गुटे एक्स्ट्रा नेबे कुडे फेर ऐड हे जिबा बेले 90 हला देन आउ गुटे एक्स्ट्रा नेबे फेर कुडे ऐड हे जिबा जेंटा कि 110 आ जदी अपन ओडिसा बाहर के जाउचे तो एक्स्ट्रा चार्जेस लागबा ओडिसा बाहर के गले गुटे पीस के 100 टका लागुचे फेन अपन जेते पीस ऐड करते जिबे कुडे कुडे ऐड हे जिबा हां तो इन देखुन आ गुटे भल माने जिनिस ता देखौ जे देखुन हमर इने डमी रे देखुन इने पूरा सेट अछि पूरा देखुन कुर्ती अछि देखुन तार संगे नेकलेस अछि देखुन चोपर अछि तापर इयररिंग्स भी अछि तो इटा काना केते काना पड़वा निशिता इटा एंदा पूरा सेट नेले केते काना पड़वा जदी अपन सेट नेबे ताले इटा सब नै केना अपन को सेही पाखा पाखी 2100 हंता पूरा इ सब जदी पूरा सेट नेले अच्छा खाली जदी जणा के जदी खाली ड्रेस ता दरकार आता से खाली चोपर आ इयररिंग्स ता हेडा केते पड़वा चोकर इयररिंग्स ता जदी नेबे तार संगे बेला अपन को 1700 पड़ी जाउचे 1700 पड़ी जवा ना तो ठीक अछि चलो वीडियो के स्टार्ट करमा आज लेट नहीं करी ना तो फर्स्ट कलेक्शन केना रहबा फर्स्ट हमर गाउन कलेक्शन रहबा जेना कि हमर 40 साइज रो स्टार्टिंग ही जाउचे तो देखुन स्टार्टिंग नो ही हमर सॉफ्टा डिजाइन आ ब्लैक रेड रे आसी जेचे देखुन देखुन गाउन एटा एटा कुर्ती ना भाबे गाउन एटा देखुन 40 साइज रे देखुन एटा 1200 पड़वा मात्र 1200 पड़वा एटा देखुन 40 साइज रे अछि मात्र 1200 टंका पड़वा देखुन मझी रे ब्लैक अछि आ बूटी कपड़ा रे गाउन पूरा आसबा बैक साइड भी सेम आसबा देखुन बूटी कपड़ा आसबा देखुन बूटी कपड़ा आसबा एटा गुटे तार ऑपोजिट कलर जेंटा कि ब्लैक रेड ब्लैक रे अछि देखुन देखुन तार गाउन कपड़ाटा ब्लैक रे आसबा पूरा बॉडी टा आ मझी रे टिके रेड रो डिजाइन अछि देखुन सबटा रो एटा भी मात्र 1200 आसबा मात्र 1200 ना साइज मान मेंशन कर दमा एटा 40 साइज एटा देखा होचे 40 साइज जेती भी देखा होचे 40 साइज देखुन माछो बूटी कपड़ा रे अछि हां देखुन इतर प्राइस ता भी अपन को 1400 पड़वा एटा देखुन 1400 टंका पड़वा देखो तबे एटा अछि देखुन एटा 1300 पड़वा देखुन 1300 टंका पड़वा एटा तबरे एटा भी देखुन एटा भी अपन को 1200 पड़वा एटा देखुन ई सब 40 साइज आसबा तबरे एटा आसबा एटा भी हे 1300 1400 हेंते ही आसबा तबरे नेक्स्ट कोले देखुन हम तबरे देखुन मेहंदी कलर रे पिंक कलर कॉम्बिनेशन अछि एटा भी अपन को 1200 पड़वा देखुन 1200 टंका पड़वा 1200 पड़वा देखुन तबरे एटा पिंक और मैरून रे अछि एटा भी 40 साइज आसबा 1200 आसबा देखुन 40 साइज आसबा और 1200 आसबा देखुन पिंक मैरून रे अछि देखुन हां तबरे एटा देखुन ब्लैक ब्लू रे आसबा
এটা বি 40 সাইজ 1200 আসবা দেখুন দেখুন 1200 টঙ্কা পড়বা দেখুন 40 সাইজের সব দেখাও দেখুন এটা তারপরে এটা হোয়াইট কালারের চেস্ট বডি वाला সফটটা ডিজাইন আছে দেখুন এটা বি সেই 1200 আসবা দেখুন এটা 1200 টঙ্কা পড়বা যাকে যেটা পছন্দ লাগুছে সাথে সাথে স্ক্রিনশট মারুন তলে যেন WhatsApp নম্বর দিয়া আছে স্ক্রোলিং হচ্ছে সে WhatsApp নম্বর তারপরে এটা বি ব্ল্যাক অরেঞ্জ রে আছে এটা বি 1200 পড়বা 40 সাইজ আসবা দেখুন দেখুন এবে 40 সাইজর সল্লা দেখুন এবে 42 সাইজ দেখমা হ এবে 42 সাইজ দেখমা এটা দেখুন এটা গুটে ফের রেড ব্ল্যাক রে আসি গলা এটা বি 1200 পড়বা দেখুন 1200 পড়বা এটা আচ্ছা নিশিতা 38 র নাই নকে 38 র নাই না না ফিলহাল 40 স্টার্টিং আছে ঠিক আছে এটা গুটে দেখুন এটা 1300 আসবা এটা 42 সাইজ আসবা দেখুন দেখুন এটা 42 সাইজ আসবা দেখুন এটা আমি যেটি দেখাও 42 সাইজ দেখাও দেখুন তারপরে এটা বি আসবা এটা 42 সাইজ আসবা এটা বি 1200 আসবা দেখুন অরেঞ্জ আও সিমেন্ট কলর আছে দেখুন রেড অরেঞ্জ টাইপ র টিকে আছে আর গ্রে কলর রে আছে তারপরে এটা গুটে দেখুন এটা বি 1200 আসবা দেখুন দেখুন 1200 টঙ্কা পড়বা দেখুন তারপরে এটা গুটে মেহেন্দি মেরুন কলর রে আসবা এটা বি 1200 পড়বা দেখুন 1200 টঙ্কা পড়বা দেখুন দেখুন সবু পুরা কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন মানে আছে দেখুন এটা দেখুন এটা 1400 পড়বা এদার মে আগ্রু গুটে পিস দেখাইতিলি 40 সাইজ রে এটা 42 সাইজ আছে দেখুন তারপরে এটা বি সেই 1200 আসবা দেখুন মেরুন রে চেস্ট বডি वाला আছে দেখুন 1200 আসবা তারপরে এটা গুটে আসবা 1400 পড়বা এটা দেখুন এটা 1400 আসবা হার্ট শেপ রে আছে দেখুন এটা এটা সবু 42 সাইজ আসবা দেখুন এটা বি দেখুন 42 সাইজ আসবা এটা বি আপনার 1200 আসবা তবে এটা 1400 আসবা দেখুন দেখুন 1400 টঙ্কা আসবা দেখুন স্পিনি রে আছে দেখুন হোয়াইট স্পিনি রে আছে দেখুন এটা স্পিনি আসবা তবে এটা আসবা 1200 যেটা লাইনিং কপড়া আমার লাইনিং কপড়া রবি খুশন যেটা ব্যাক সাইড লাইনিং কপড়া আছে এটা সম্বলপুরি কপড়া এটা না ভাবে এটা প্রিন্ট আ বলি প্রিন্ট নয় সম্বলপুরি এটা বে 1200 আসবা এটা 1400 আসবা যেটা মাছ বুটি রে আছে দেখুন 1400 টঙ্কা দেখুন মজিরে ডিজাইন দেখুন কেতে মস্ত লাগুছে ডিজাইনটা দেখুন পাখু দেখুছেন ডিজাইন দেখুন মজিরে পট্টি দিয়েছি ডিজাইন দিয়েছি পট্টি দিয়েছি তবে এটা আমি 1200 আসবা দেখুন দেখুন এটাই 1200 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা আমি দেখলাম সব 42 সাইজ দেখুন এটাই দেখুন 1200 টঙ্কা পড়বা এটা সব 42 সাইজ রে 1200 টঙ্কা পড়বা এটা দেখমা নেক্সট দেখমা আমি 42 দেখলাম ইয়াদে 44 দেখমা 44 দেখমা দেখুন সবুতরা স্টার্টিং রে এসে রেড ব্ল্যাক হি আসি যাচ্ছে দেখুন স্টার্টিং যেনটা ধরলে বি রেড ব্ল্যাক আউছে দেখুন আর পুরা বঢ়িয়া কালেকশন আসুছে দেখুন এটা বি 1200 আসবা দেখুন 1200 টঙ্কা দেখুন লাইট কালার দেখুন 44 সাইজ 1200 দেখুন সামনে আরে কেন হোয়াইট কালার প্রিন্ট আছে দেখুন এটা সব সম্বলপুরি করা ক্যান্সিটা প্রিন্ট নয় সব সম্বলপুরি প্রিন্ট নয় সব সম্বলপুরি দেখুন এটা বি 1200 আসবা দেখুন 1200 টঙ্কা পড়বা এটা সব 44 সাইজ আসবা দেখুন এটা বি গুটে 1200 আসবা দেখুন 1200 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা বি তবে এটা বি গুটে 1200 আসবা দেখুন সব দেখুন কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন মানে আসিছে দশরার লাগি জলদি লে আসুন ভাই জুতিয়া লাগি নন ভাই মানে বহন মানকু গিফট করবার লাগি যদি নেই পারবে বলে পুরা এফোর্ডেবল প্রাইস চিপ প্রাইস রে আছে আপন আসি কি নেই পারবে গিফট করি পারবে দেখুন সব পুরা 1200 দেখুন এটাই 1200 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা তার সঙ্গে আপন ইয়ারিংস বি নউছন বলে ইন ইয়ারিংস বি মিলে যাবা চোপর নচন চোপরে মিলে যাবা সম্বলপুরি জুয়েলারি যেটা নেবে মিলি যাবা হ্যাঁ আমি লাস্ট কে দেখাই দেমা কিছিটা দেখাই দেমা কি কেন আছে দেখাই দেমা নাই তো চলো নেবে দেখমা আমি 46 সাইজ আপন মানে তো 44 দেখলে 46 সাইজ দেখমা দেখুন এটা আমার থাম্বনেল এ ধরাইছে দেখুন এটা থাম্বনেল এ যেন ড্রেস পিসটা ধরাইছে সেইটা দেখুন এটা 46 সাইজ দেখুন এটা উৎকল লক্ষ্মীর এটা তবে এটা গুটে আসবা দেখুন এটা 1400 পড়বা হ্যাঁ এটা 1200 পড়বা দেখুন 1200 এটা 1200 টঙ্কা পড়বা দেখুন ব্ল্যাক কালার আছে দেখুন এটা তারপরে এটা গুটে দেখুন এটা 1200 পড়বা পিঙ্ক কালার বুটি কপড়া ব্ল্যাক কালার আছে দেখুন পিঙ্ক কালার মাছ বুটি রে ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন আছে এটা 1400 পড়বা 1400 পড়বা হ্যাঁ দেখুন এটা 1400 পড়বা দেখুন এটা তারপরে এটা দেখুন এটা 1200 পড়বা গ্রিন কালার বুটি কপড়া রে আছে আর সফটরা ডিজাইন আছে ইয়েলো কালার দেখুন 1200 পড়বা দেখুন 1200 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা তারপরে এটা 1200 পড়বা দেখুন
রেড কলর বুটি কপড়া রে আছে ব্ল্যাক কলর সফটা ডিজাইন রে আছে 1200 পড়বা দেখুন এটাই 1200 টঙ্কা পড়বা এটা তারপরে এটাই 1200 পড়বা দেখুন এটা भी রেড ব্ল্যাক রে আছে হরিণ ডিজাইন আছে দেখুন এটারে এটাই 1200 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটারে তারপরে এটা গোটা আছে পিঙ্ক আর ব্লু রে আছে দেখুন এটা भी 1200 পড়বা দেখুন নেক রে টিকে ডিজাইন এটা সব 46 সাইজ আসবা নেক রে টিকে ডিজাইন আছে দেখুন ভি কটিং ডিজাইন আছে দেখুন এটারে 46 সাইজ আসবা দেখুন এটারে 1200 টঙ্কা পড়বা এটা भी 1200 1200 আচ্ছা ইন আ গুটে জিনিস দেখে দেমা অস্তর টিকে দেখে দেমা টিকে নিশ্চিত এটা হ্যাঁ অস্তর দেখে দেমা অস্তর কেতে কানা আছে দেখে দেমা সমস্ত কোয়েশ্চন অস্তর আছে কি নাই কোয়েশ্চন অস্তর দেখুন দেখে পুরো দেমা তল তক আছে অস্তর পুরো দেখুন অস্তর পুরো তল তক আছে পুরো উপর তল তক আছে অস্তর আর ভিতরে যেন মানে বড় भी করমে কইবে বেলা টিকে কপড়া भी हां আছে যাকে টিকে বড় করবা থিবা বড় করি পারবে আপনি করি পারবে তারপরে ফের 48 সাইজ র গাউন দেখি দমা দেখুন 46 দেখাইলা 48 দেখুন গাউন 48 এটা এখন 1400 আসবা নেক রে ডিজাইন আছে দেখুন এটা দেখুন নেক রে ডিজাইন আসবা বুটি কপড়া রেড রে আসি আসবা যন্ত্র আছে দেখুন মজুরি আসি যন্ত্র ডিজাইন দিছি দেখুন এনে তারপরে এটা দেখুন পিঙ্ক গ্রিন রে আসবা দেখুন এটা भी 1200 পড়বা দেখুন দেখুন 1200 টঙ্কা পড়বা তলটা 1200 টঙ্কা পড়বা তলটা 1400 পড়বা 1400 টঙ্কা পড়বা তলটা উপরটা 1200 পড়বা এটা भी দেখুন এটা भी 1200 পড়বা ব্লু কালার এর লহরি আছে গ্রিন কালার পেপার ডিজাইন এটা টেরাকোটা ডিজাইন আছে দেখুন এটাই কেতে 1200 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা এটা দেখুন 1400 পড়বা দেখুন এটা 1400 টাকা পড়বা আছে দেখুন হ্যাঁ আর গ্রিন কালার কম্বিনেশন রে আছে 1400 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা তারপরে এটা भी 1400 পড়বা দেখুন সেই মাছা বুটি রে সেই কালার রে আছে এটা ফ্রন্ট ডিজাইনটা টিকে অলগা আছে 1400 টঙ্কা পড়বা দেখুন ইনে তারপরে এটা भी 1400 পড়বা দেখুন 1400 দেখুন এটা পড়বা এটা দেখুন এটা দেখুন 1200 পড়বা এটা দেখুন এটাই 1200 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা দেখুন তারপরে এটা भी 1200 পড়বা দেখুন সমস্ত জানি পারবে স্ক্রিনশট মারবার লাগি সুবিধা হবে দেখুন এটা भी দেখুন 1200 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা এটা भी দেখুন এটা भी 1200 পড়বা দেখুন এটা भी গুটে 1200 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা এটা ডিজাইন 46 48 সাইজ আছে এটা দেখুন পুরো সাইনিং ডিজাইন রয়েছে পাখো মে দেখে যে পুরো সাইনিং ডিজাইন রয়েছে দেখুন পুরো এটা এটাই 1200 টাকা পড়বা না হ্যাঁ দেখুন তো এবে দেখুন আমি কিছিটা গাউন তো দেখে চাইলু এবেকা কিছিটা কুর্তি দেখি তোমাদের কোন এটা 38 ওয়ান সাইড কুর্তি এটা হ্যাঁ ওয়ান সাইড আসবা আর গাউন রে তো আপন 40 সাইজ রু পাউছন কুর্তি রে 38 সাইজ 36 সাইজ রু মিলি যাবা 36 সাইজ রু মানে কুর্তি মিলি যাবা গাউনটা মিলবা 40 সাইজ রু আর কুর্তি মিলবা 36 সাইজ রু তো ফার্স্ট 36 সাইজ দেখমা এটা দেখুন এটা येलो रेड সবটা ডিজাইন রয়েছে দেখুন এটা ফ্রন্ট সাইড এটা ফ্রন্ট সাইড আসবা এটা দেখুন আর ব্যাক সাইড দেখুন যেটা কি আমি ওয়ান সাইড কহা যাচ্ছে এটা भी সম্বলপুরি কি কপড়া এটা পুরো সম্বলপুরি কপড়া আসবা এটার প্রাইসটা 1050 পড়বা দেখুন 1050 টাকা পড়বা দেখুন কুর্তি দেখুন 1050 পছন্দ হচ্ছে আপন সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিনশট মারবে আর পাঠাবে কাই লাগি এটা স্টক নাই রয় আকে দুর্গা পূজা আসু যে বেলে মানে আসিগ্রান পাকে দেখুন সবু 36 সাইজ 1050 এটা भी 1050 আসবা দেখুন এটা 1050 টাকা পড়বা দেখুন এটা যাকে যেটা পছন্দ লাগুছে সাঙ্গে সাঙ্গে স্ক্রিনশট মারো না জলদি জলদি বুক করুন এটা 1100 পড়বা দেখুন 1100 টাকা পড়বা দেখুন ডিজাইন দেখুন কেতে মস্ত লাগুছে সবু ব্যাক সাইড প্লেন রহবা সবু ওয়ান সাইড দেখা হচ্ছে আর 36 সাইজ দেখা হচ্ছে দেখুন আপন ডিজাইন মানে দেখুন এটা 1150 পড়বা দেখুন এটা 1150 টাকা পড়বা দেখুন সফটা ডিজাইন দেখুন পুরো ফুল সফটা আছে এটা भी 1150 পড়বা দেখুন এটা ব্যাক সাইড ব্ল্যাক প্লেন আছে হ্যাঁ দেখুন দেখুন এটা भी 1150 টাকা পড়বা দেখুন এটা তবে এটা भी 1050 পড়বা দেখুন দেখুন এটা 1050 টাকা পড়বা দেখুন এটা তবে এটা 1100 পড়বা দেখুন এটা 1100 টাকা সবু সম্বলপুরি কপড়া ব্যাক সাইড भी पूरा সম্বলপুরি কপড়া হি লাগিছে ইন আমি কোটে জিনিস ক্লারিফাই করছি সামনা দিক করব কোটে দেখুন সামনাটা দেখুন ব্ল্যাক আছে হ্যান্ডটা দেখুন রেড আছে তো হ্যান্ড জেন কালার থিবা ব্যাক সাইড সে কালার রহবা সেই কালার রহবা আউ এটা ব্যাক সাইড पूरा সম্বলপুরি কপড়া হি আছে দেখুন এটা দেখুন এটা भी কেতে 1100 টাকা পড়বা এটা আচ্ছা এটার কলার কেনতা গ্যারান্টি আছে কি মিলবা কি না কলার নাই যায় কলার নাই যায় না নাই নাই আচ্ছা তবে এটার দুই পিস আছে দেখুন এটার দুই পিস আসিবা দেখুন হ্যাঁ এটা সব 36 সাইজ দেখা হচ্ছে দেখুন 36 সাইজ দেখা হচ্ছে দেখুন দেখুন এটা দেখুন গ্রিন কালার আছে দেখুন এটা তবে এটা দেখুন ব্ল্যাক কালারে 1100 পড়বা এটা দেখুন 1100 টাকা পড়বা দেখুন এটা ব্ল্যাক কালারে এটা 1150 পড়বা পিঙ্ক রেড রে দেখুন আছে 1150 টাকা পড়বা দেখুন এটা তবে এটা 1050 পড়বা দেখুন এটা 1050 টাকা পড়বা লাইট কালারে আছে
टेराकोटा डिजाइन रे अच्छे 1050 पड़वा 1050 टंका पड़वा देखो एटा तापरे देखमा 38 साइज रे देखो नेबे 36 सल्ला 38 साइज देखमा देखो एटा भी हेनते बैक साइड प्लेन आसबा वन साइडेड वाला वन साइड सब वन साइड तबे एटा देखो एटा भी सफ्टा डिजाइन आसबा 1100 पड़वा देखो 1100 टंका पड़वा देखो एटा एटा गोटे मठा कलर रे अच्छे देखो एटा भी सही 1100 पड़वा देखो 1100 टंका पड़वा देखो एटा 1000 पड़वा देखो 1000 टंका पड़वा देखो इने डिजाइन में देखे हो जे पाखु देखो कितने मस्त लाउजे डिजाइन देखो पूरा इनो अछि एटा देखो 1250 पड़वा एटा भी बैक साइड प्लेन ही आसबा सब उतरे एटा केते पड़वा 1250 टंका पड़वा देखो एटा तापर नेक्स्ट आउट देखमा देखो 38 साइज रे एटा भी हे 1100 पाखा बाकी पड़वा 1100 टंका पड़वा देखो एटा डिजाइन देखो कितने मस्त लाउछे पूरा देखो जाके जेना चॉइस लाउछ साइंस स्क्रीनशॉट मारू न एटा भी 1100 पड़वा देखो व्हाट्सएप करू एटा भी केते 1100 पड़वा देखो एटा 1400 पड़वा देखो हार्ट शेप रे अछि 1400 टंका पड़वा देखो सफ्टा डिजाइन अछि 1400 पड़वा देखो 1400 टंका पड़वा एटा 1100 पड़वा देखो एटा ओडे रेड कलर रे अछि 1100 टंका पड़वा सब 38 साइज आसबा देखो एटा सब 38 साइज 38 साइज रे आसबा सब तापरे आपण माने तो देखले 36 38 यहां जे हमें देखमा 40 साइज रे 40 साइज भी सही वन साइडेड देखमा देखो बैक साइड प्लेन रहबा जेना हमें बतई दिनु कि हाथ जिन कलर रहबा बैक साइड भी सही कलर रहबा तो जेन माने जाके फोटो भी दरकार आपण जेन तीनटा नंबर शो करूचे तो 3 नंबर मैसेज कला मैं तार फोटोटा दे दमु हां फुल फोटोटा मिलिबा एटा देखोन गुटे 1150 देई नै लागि काली पूरा मुई देखे दउ जे फुल फोटो लागे फिर भी जेन माने मांगबे हमें दे दमा देखोन पूरा मुई पाखु देखे दउ जे पूरा इनो स्क्रीनशॉट भी आपण मारी पारबे देखोन देखोन इटा पड़वा 1150 रेड कलर रे सफ्टा डिजाइन अछि 1150 इटा पड़वा आपन को 1000 टंका पड़वा देखोन इटा 1000 टंका पड़वा देखोन इटा पेपर डिजाइन रे अछि ग्रीन कलर रे अछि देखोन 1000 टंका पड़वा देखोन इटा पूरा तबरे इटा 1350 पड़वा देखोन सफ्टा डिजाइन रे देखोन सफ्टा डिजाइन देखोन हार्ट शेप रे अछि इटा केते 1350 टंका पड़वा देखोन तबरे इटा पड़वा आपन को इटा भी 1150 बतै दउ जे देखोन इने हमर देखोन पूरा बॉटम देछि देखोन मझी रे पूरा बॉटम देछि डिजाइन अछि ठीक है डिजाइनर अछि पूरा देखोन इटा तापर नेक्स्ट देखमा इटा पर्पल कलर अछि 1150 पड़वा देखोन बैक साइड भीतर शाइनिंग कपड़ा लागि हां इटा केते पड़बा इटा 1150 1150 टंका पड़वा देखोन इटा सब 40 साइज आसबा तब इटा भी लाइट कलर 1150 टंका पड़वा देखोन 1150 पड़वा देखोन जाके जेंडा पसंद लाउ साइंस स्क्रीनशॉट मारू न तो व्हाट्सएप करून देखो 1150 आसबा देखोन 1150 टंका पड़वा देखोन इटा 1200 आसबा देखोन येलो कलर येलो ब्लैक कॉम्बिनेशन रे अछि देखोन 1200 टंका 40 साइज देखोन 1200 टंका पड़वा देखोन इटा पूरा साइज बाय साइज हमें पूरा देखौ छु पूरा अछि एटा गुटे इटा भी केते पड़वा इटा 1200 पड़वा इटा भी हां सही 1200 पड़वा 1200 टंका पड़वा देखोन इटा देखोन 40 साइज 1150 आसबा देखोन 1150 टंका पड़वा देखोन हाथी डिजाइन देखोन इटा हाथी डिजाइन अछि पूरा नवा डिजाइन देखोन इटा अछि पूरा तबरे इटा देखोन 1300 पड़वा देखोन 1300 टंका पड़वा देखोन इटा देखोन 1300 टंका पड़वा देखोन पूरा केते मस्त लाउछि देखोन तबरे इटा पड़वा इटा 950 पड़वा देखोन इटा देखोन 950 टंका पड़वा देखोन इटा ब्लैक कलर रे अछि पेपर डिजाइन रे अछि देखोन इटा देखोन 1000 टंका पड़वा इटा देखोन इटा 1000 टंका पड़वा देखोन इटा 1000 पड़वा ग्रीन कलर रे अछि देखोन 1000 टंका पड़वा देखोन इटा पावर पैटर्न रे अछि इटा देखोन 1250 पड़वा देखोन 1250 टंका ब्लू कलर सफ्टा डिजाइन रे अछि देखोन 1250 स्टार सफ्टा रे अछि हां स्टार सफ्टा रे अछि देखोन 1250 पड़वा देखोन सो एबे का देखमा 42 साइज देखमा एबे का देखोन पर्पल कलर देखोन पर्पल कलर आसी छै देखोन हार्ट शेप रे अछि 1350 पड़वा देखोन 1350 टंका पड़वा आ गुटे जिंस ने देखोन तलाडे पूरा कटिंग अछि देखोन पूरा इने 1350 टंका पड़वा देखोन इटा भी गुटे देखोन इटा भी 1350 पड़वा पर्पल और मैरून रे अछि 42 साइज रासबा इटा 42 साइज रासबा देखोन इटा सब 1350 टंका पड़वा देखोन इटा मयूर डिजाइन रे अछि इटा देखोन इटा तबे इटा 1150 पड़वा देखोन 1100 डिजाइन रे अछि इटा बैक साइड प्लेन ही आसबा इटा सब हां 1150 टंका पड़वा देखोन इटा
তারপরে এটা দেখুন ওটে 1200 পড়বা এটা 1200 টঙ্কা পড়বা মল্টি কালার আছে দেখুন এটা মল্টি কালার সফটা ডিজাইন আছে 1200 পড়বা এটা 1200 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা তো 42 সাইজ আসবা হ্যাঁ দেখুন এটা ওটা দেখুন এটা भी माने ब्लू टाइप टिके আছে দেখুন हां इन्हें भी देखो मैं बता देवा निशिता इन्हें इन्हें द हैंड रे देखो ग्रीन कलर আছে তার ব্যাক সাইড पे গ্রিন আছে দেখুন এটা ফ্লাওয়ার আছে আর শঙ্খ আছে ওইনা শঙ্খ আছে মাছ भी আছে দেখুন ইনে এটা কেতে পড়বা এটা এই 1200 পড়বা 1200 টঙ্কা পড়বা দেখুন তারপরে এটা আপনাকে এই 1250 1300 পড়বা এটা 1300 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা দেখুন গ্রে কালার আছে এটা 1100 পড়বা 1100 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা দেখুন সবু 42 সাইজ আসবা তবে এটা ওটা দেখুন 1350 পড়বা 42 সাইজ রে দেখুন 1350 টঙ্কা পড়বা দেখুন 42 সাইজ দেখুন এটা 1350 এটা 42 সাইজ 1200 আসবা দেখুন উৎকল লক্ষ্মী রে দেখুন আসবা এটা আমার ধরা আইতলা থাম্বনেল দেখুন এটা এটা কেতে পড়া কইলো 1200 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা भी দেখুন 1200 পড়বা এটা থাম্বনেল রে ধরা আইতলা এটা ধরা আইতলা না হ্যাঁ হ্যাঁ এটা থাম্বনেল হইতা দেখুন এটা এটাই 1200 পড়বা এটা হ্যাঁ 1200 পড়বা 1200 পড়বা দেখুন এটা দেখুন প্রজাপতি আছে দেখুন এটা বিজয় লক্ষ্মী আছে বিজয় লক্ষ্মী রে দেখুন এটা দেখুন এটাই 1200 পড়বা এটা হ্যাঁ এটা भी 1200 পড়বা এটাই 1200 টাকা পড়বা দেখুন এটা भी 1200 পড়বা দেখুন এটা भी 1200 টাকা পড়বা দেখুন মাল্টি কালার আছে দেখুন মাল্টি কালার আছে এটা भी 1200 পড়বা দেখুন এটা ওরে দেখুন মেহেন্দি কালার আছে মেহেন্দি কালার দেখুন মেহেন্দি মেরুন আছে দেখুন এটাই 1200 টাকা পড়বা দেখুন এটা শঙ্খ আছে দেখুন এটা এবে দেখুন 44 সাইজ রে দেখামা কেতেটা কুর্তি দেখুন এটা আচ্ছা বোথ সাইড কুর্তি আছে কি নিশিতা আছে না দেখামা বোথ সাইড কুর্তি भी দেখামা তো দেখুন এটা 44 সাইজ র মানে কুর্তি দেখুন আছে এটা পুরো দেখুন প্লেন ব্ল্যাক কালার এটা দেখুন পুরো ডিজাইনার কুর্তি রয়েছে দেখুন পুরো দেখুন না গলারে ডিজাইন আছে এটা 1000 পড়বা মাত্র 1000 টাকা পড়বা দেখুন এটা গলারে ডিজাইন আছে তলারে দেখুন পুরো সফট আছে গুটে বড় সফট আছে ওটে সান সফট আছে দেখুন এটা भी দেখুন 1000 পড়বা এটা भी ইয়েলো আর সফট রে আছে দেখুন গোল্ডেন রব কম্বিনেশন আছে দেখুন এটা এটা সব 44 সাইজ আসবা 44 সাইজ র সব দেখাও যাবে কা এটা কেতে পড়বা নিশিতা 1000 টাকা পড়বা দেখুন এটা তারপরে এটা দেখুন 1000 পড়বা পার্পল কালার আছে 1000 পড়বা দেখুন এটা তারপরে এটা দেখুন 1450 পড়বা এটা 1450 টাকা পড়বা দেখুন হার্ট শেপ র আছে দেখুন 44 সাইজ র আসবা এটা দেখুন ইনা বটম দিয়েছে দেখুন মঝি মঝি পুরো বটম দিয়েছে পুরো দেখুন এটা 1350 পড়বা সুমতি ইয়েলো কালার রে আছে দেখুন দেখুন সুমতি ইয়েলো কালার আছে 1350 টাকা পড়বা এটা দেখুন সফটারে মঝিরে বটম আছে ব্লু কালার সফটারে এটা 1150 পড়বা 1150 টাকা পড়বা দেখুন ইনে এটা দেখুন বমকে রে ডিজাইনার টাইপ র আছে এটা 800 টাকা পড়বা দেখুন 800 টাকা পড়বা দেখুন ইনে ডিজাইনার টাইপ র আছে দেখুন সামনে আড়ে টিকে জ্যাকেট প্যাটার্ন করা আছে দেখুন জ্যাকেট টাইপ আছে হ্যাঁ এটা কেতে পড়বা 800 800 টাকা পড়বা দেখুন এটা দেখুন এটা দেখুন 1450 টাকা দেখুন পড়বা পার্পল কালার আছে হার্ট শেপ রয়েছে হ্যাঁ দেখুন 1450 টাকা পড়বা দেখুন তবে এটা দেখুন এটা 1050 পড়বা 1050 টাকা পড়বা দেখুন এটা সফটটা পুরো দেখোছি পুরো কেতে মস্ত লাগে দেখুন পুরো কুর্তি গুড়া এটা দেখুন 1250 জলদি জলদি বুকিং করুন পুরো 1250 টাকা দেখুন এটা जिन तीनटा नंबर शो करूचे अपन सेनो बुकिंग करि पारबे से तीनटा नंबर रे मेसेज करी करी देखुन एटा 1250 पड़बा हां এটা 1150 मेहंदी कलर আছে পড়বা দেখুন মেহেন্দি কালার দেখুন এটার ব্যাক সাইড भी मेहंदी আসবা হ্যাঁ দেখুন 1150 টাকা পড়বা দেখুন এটা দেখুন এবার 46 সাইজ র দেখমা দেখুন তো দেখুন এটা ଗୋଟେ গ্রিন ব্ল্যাক রে আছে সফটা ডিজাইন রে হ্যাঁ এটার প্রাইস টা আপন को 1300 পড়বা দেখুন 1300 টাকা পড়বা দেখুন 46 সাইজ দেখুন 1300 টাকা পড়বা দেখুন এটা ଗୋଟେ অস্পিনি আছে দেখুন অস্পিনি এর ব্যাক সাইড আছে গ্রিন কালার রে হোয়াইট কালার অস্পিনি দেখুন হ্যাঁ এটা भी সেই তাও 1050 পড়বা দেখুন 1050 টাকা পড়বা দেখুন এটা দেখুন এটা পার্পল মেরুন রে আছে দেখুন 1200 পড়বা এটা 1200 টাকা পড়বা দেখুন এটা ফ্লাওয়ার প্যাটার্ন রয়েছে এটা এটা দেখুন হোয়াইট গ্রিন রে আছে এটা 1250 পড়বা দেখুন 1250 টাকা পড়বা দেখুন এটা গ্রিন কালার আছে হোয়াইট গ্রিন রয়েছে দেখুন এটা তবে এটা দেখুন 1350 পড়বা এটা দেখুন 1350 টাকা পড়বা দেখুন এটা সফটা প্যাটার্ন রয়েছে দেখুন এটা ব্লু কালার রয়্যাল ব্লু রে আছে এটা দেখুন 1450 আসবা 1450 টাকা পড়বা দেখুন এটা এটা 1100 পড়বা দেখুন দেখুন 1100 টাকা পড়বা দেখুন এটা
तबे एटा 1000 पड़वा 1000 टंका पड़वा देखो ब्लैक आउ रेड रो टिके कॉम्बिनेशन अछि देखो हां हां 46 आसबा सबु एटा 1450 पड़वा 1450 टंका पड़वा देखो हरिन डिजाइन रे अछि एटा देखो एटा तापर नेक्स्ट उड देखमा एटा 1150 पड़वा 1100 टंका 1150 टंका पड़वा देखो पूरा सॉफ्ट आइ ना अछि देखो पूरा एटा पड़वा 1000 ब्लू कलर अछि देखो 1000 टंका पड़वा देखो एटा इतार डिजाइन अच्छे कलर अलगा आसबा एटा भी 1000 पड़वा 1000 टंका पड़वा देखो एटा ब्लैक कलर अच्छे 1000 टंका पड़वा देखो एटा देखो ना 48 रो केतटा कुर्ती है देखमा देखो एटा ब्लैक कलर रे अच्छे 1000 टंका पड़वा टेराकोटा पैटर्न देखो एटा 1000 टंका पड़वा देखो एटा तब एटा गोटे अच्छे देखो 1100 पड़वा देखो 1100 टंका पड़वा देखो हाफ हाफ डिजाइन अछि देखो इने देखो नोआ डिजाइन दे दैछे साइड रे गोटे देखो पूरा डिजाइन गोटे कराई छै देखो एटा देखो 1000 पड़वा 48 साइज आसबा 48 साइज 1000 टंका पड़वा देखो एटा 1200 पड़वा देखो एटा 1200 टंका पड़वा 1200 टंका पड़वा देखो एटा भी 1200 पड़वा देखो इधर नेक डिजाइन अच्छे देखो 1200 टंका पड़वा देखो एटा तब एटा 1150 पड़वा देखो 1150 टंका पड़वा मोठा कलर देखो एटा আছে सब 48 साइज आसबा हां इते सब देखाउ जे 48 साइज रो देखो एटा तब एटा 1100 आसबा देखो 1100 टंका पड़वा देखो एटा ब्लू कलर আছে एटा सब प्लेन आसबा बैक साइड रा देखो एटा ग्रीन कलर देखो टेराकोटा रो আছে देखो एटा आपनकर 1200 पड़वा देखो 1200 टंका पड़वा देखो एटा देखो तब एटा आसबा हां एटा भी मोठा कलर अछि देखो एटा ऑरेंज टाइप रो अछि ठीक ऑरेंज टाइप अछि ना हां एटा 1150 पड़वा 1150 टंका पड़वा देखो एटा तब एटा 1100 पड़वा देखो एटा भी 1100 टंका पड़वा देखो एटा सब 48 साइज रे आसी हां सब 48 साइज आसबा देखो एटा 48 साइज रो लास्ट कलेक्शन थिला एटा इनु जेनटा भी आपण ऑर्डर करबे तले व्हाट्सएप नंबर दिया छै व्हाट्सएप ती मेसेज करबे आ ऑर्डर करि पारबे तो आज वीडियो के इने एंड करम वीडियो यदि भल लागे तो लाइक कमेंट शेयर करबे चैनल नथले सब्सक्राइब करबे फिर निसिदा रहमा ठीक है जा